नात पढ़ता हूँ तवज्जो दे। सोचिए तो जरा शान उस जात की, सोचिए तो जरा शान उस जात की, अर्श पर जिसने रब से मुलाकात की, अर्श पर जिसने रब से मुलाकात की, आसमानों ज़मीं को सजाया गया, आसमानों ज़मीं को सजाया गया, जिस तरफ देखिए नूर ही नूर था, जब हरम से सफ़र की शुरुआत की, जब हरम से सफ़र की शुरुआत की, सोचिए तो ज़रा शान उस ज़ात की, अर्श पर जिसने रब से मुलाकात की, एक हद तक तो जिब्रील भी साथ थे, एक हद तक तो जिब्रील भी साथ थे, जाके सिदरा पे आका से कहने लगे, अब ज़रूरत नहीं आपको साथ की, अब ज़रूरत नहीं आपको साथ की, अर्श पर जिसने रब से मुलाकात की, उनको बरज़ख का आलम दिखाया गया, उनको बरज़ख का आलम दिखाया गया, जन्नतों में भी उनको घुमाया गया, सैर करवाई सातों समावात की, सैर करवाई सातों समावात की, सोचिए तो ज़रा शान उस ज़ात की, अर्श पर जिसने रब से मुलाकात की, मुंतज़िर थे जो सारे नबी आपके, मुंतज़िर थे जो सारे नबी आपके, देख कर हो गए मुक़्तदी आपके, अंबिया के इमामत उसी रात की, अंबिया के इमामत उसी रात की, सोचिए तो ज़रा शान उस ज़ात की, अर्श पर जिसने रब
سے ملاقات کی. ساتھی بولے سبحان اللہ. رب کے محبوب اور رب ہوئے روبرو. رب کے محبوب اور رب ہوئے روبرو. اور پھر اس طرح سے ہوئی گفتگو پیش سرکار نے التحیات کی. پیش سرکار نے التحیات کی. سوچئے تو ذرا شان اس ذات کی. عرش پر جس نے رب سے ملاقات کی. سعد تم بھی تو ان سے محبت کرو. سعد تم بھی تو ان سے محبت کرو. چھوڑو سب کو اسی کی اطاعت کرو جس نے رب سے تمہارے لیے بات کی. جس نے رب سے تمہارے لیے بات کی. سوچئے تو ذرا شان اس ذات کی. عرش پر جس نے رب سے ملاقات کی.